السلام عليكم. بالنسبة لهاد الفيديو هذا غنديرو فيه لا كوريكسيون ديال الدوفوار دوزيام اني كوليج. عندنا هنا exercice 1 calculer les expressions algébriques suivantes. On a l'exercice 1 احسب التعابير التالية. A égale 1,6 moins 3,5 fois 2. On a ici عندنا هنا غادي نعطيو الأسبقية للضرب، إذا تساوي 1,6 moins 3,5 fois 2 7. عندنا هنا égal 6 moins 1,6 moins 7, la soustraction d'un nombre relatif. Soustraction d'un nombre relatif, si le premier plus l'opposé de la deuxième. L'opposé de la deuxième هي moins 7. عندنا الناقص هادي كنحولوها للجمع وتنجيبو لوبوزي ديال لو دوزيام نومبر est égal. دونك عندنا هنا لا سوم ديال دو نومبر ديستيني كونتخير. غنحتفظ لو سيني ديال العدد الأبعد عن الصفر هو ناقص، غندير 7 موان 1,6 est égal موان 7 ناقص 1.6 هي 5.4 موان 5 B est égal moins 12 sur 2 plus moins 0,5 fois 4. إذا هنا غنعطي الأسبقية للضرب والقسمة، مع الضرب est égal 12 ناقص 12 مقسومة على جوج هي خارج عددين لهم إشارتين مختلفتين، يعطينا عدد سالب، إذا ناقص 6 زائد جوج عددين لهما إشارتين مختلفتين يعطينا عدد سالب هي ناقص جوج. إذا مجموع عددين لهما نفس الإشارة يعطينا، نحتفظ بالإشارة ونجمع المسافتين، إذا يعطينا عدد سالب ناقص 8. بالنسبة للسي نفس القواعد ونفس الطريقة. غنمشيو لإف. إف عندنا لي كروشي مع لي بارونتيز، هنا غادي نسبقو العمليات الموجودة داخل الأقواس الداخلية. إف تيغال موان 10 زائد 2.5 بارونتيز ديفيز سور 6 موان 11 كروشي. هنا غادي نعطي الأسبقية لما بداخل الأقواس، إذا غندير كروشي ناقص 10 زائد 2.5 مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتين. غنحتفظ بإشارة العدد الأبعد عن الصفر هو ناقص 10، إذا ناقص، وندير 10 ناقص 2.5 sur 6 moins 11 est égal كروشي ناقص 10 ناقص 2.5 هي 7.5 sur 6 moins 11. دابا غنعطي الأسبقية لا ديفيزيون عاد لا سوستراكسيون est égal ناقص 7.5 مقسوم على 6 خارج عددين لهما إشارتين مختلفتين غيعطيني عدد سالب، إذا غيعطينا 1.25 ناقص 1.25 ناقص 11 est égal لا سوستراكسيون ديال دو نومبر غولاتيف هي تنكتبو العدد الأول زائد لوبوزي ديال العدد الثاني زائد ناقص 11، إذا تساوي ناقص 12.25. بالنسبة ل دي est égal الكروشي 1 موان 2 fois
23,5 moins 23 moins 11,5 fois 2 كروشيه. نزيد الكروشيه. هنا غنعطي الأسبقية للأقواس الداخلية، العمليات الموجودة داخل الأقواس الداخلية، والعمليات الموجودة داخل الأقواس غادي نعطي الأسبقية للضرب. إذا غتعطينا كروشي نديرو موان 2 فوا 23,5 موان هادي 11,5 فوا 2 23. غنسد البارونتيز الكروشي إتيغال 1 موان 2 فوا غنعطي الأسبقية لهادو غتعطينا 0,5 إتيغال 1 موان 2 فوا 0,5 هي 1 إتيغال 0. إذا بالنسبة ل E إتيغال موان 3 فوا 0,5 فوا 3 ديفيز 2. هنا عندنا غير لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. غادي نديرو لي كالكول اون افيكتو لي كالكول دو غوش ا دغوا. يعني موان 3 فوا 0,5 هي موان زان اي دمي. عندنا برودوي ديال دو نومبر راسيوني دو نومبر غولاتيف دي سيني كونترير فوا 3 ديفيز 2 إتيغال هذا في هذا. إذا ان دومي فوا 3 موان ان دومي فوا 3 يعني البرودوي ديال دو نومبر عندهم دي سيني كونترير يعطينا نومبر نيجاتيف. ناقص 1.5 في 3 هي ناقص 4.5 سور 2. دابا غنحسبو لا ديفيزيون ديال دو نومبر دي سين كونترير غيعطينا ناقص 2.25. إذا هذا بالنسبة لإكزارسيس 1 سي. أنا خليت سي غير باش نديرو نفس الطريقة. ناقص 8 مقسومة على 4 فوا 2. إذا ناقص 8 مقسومة على 4 هي ناقص 2. ناقص 2 فوا موان 2 هي 4. إذا بالنسبة لإكزارسيس 1 هو هذا. بالنسبة لإكزارسيس 2 غنخدموه في الدوفوار. La question 1. Complétez le tableau suivant. Le nombre signe opposé l'inverse. Le nombre est moins 5 sur 6. Le signe est moins. L'opposé est plus 5 sur 6. L'inverse, le nombre est moins 6 sur 5. D'abord, maintenant, l'opposé. Il est l'opposé. Le nombre, je n'aurai qu'un. On plus 1 sur 4. Le signe dialogue est plus. L'inverse est plus 4 sur 1 اللي هي 4. بالنسبة إلى عندنا l'inverse هو moins 7 sur 6 يعني le nombre غيكون 6 sur moins 7 اللي هي moins 6 sur 7. le signe هي moins. L'opposé هو 6 ou bien plus 6 sur 7. بحال 6 plus 7 ولا. دابا هاد لو نومبر 0,00. بالنسبة لا كيستيون 2 écrire chacun des nombres suivants sous la forme du quotient de deux nombres antirelatifs. يعني غادي نكتبوهم على شكل أعداد جذرية. 0,051. هاد لو نومبر شحال عندنا من لو شيفر؟ شحال عندنا من شيفر ابخي لو فيرغول؟ عندنا 1 2 3 4. يعني إلا درت فوا 10,000 سور 10,000 راه بحال إلا ضربت فوا 1. إذا إتيغال هذا في هذا غيعطينا 51. حنا على 1 فوا 10,000 هي 10,000. بالنسبة ل 0,45 موان. لاحظ معايا هنا غادي ندير لو برودوي ديال هذا. شحال عندنا من لو شيفر؟ 2. يعني غادي ندير في 100. هاد الأصفار هادو هو عدد الأرقام اللي مورا الفاصلة على 100 تساوي
إذا هذا في 100 تساوي 45. هذا راه عندنا واحد ناقص 45 على واحد هي ناقص على 100. إذا هذا هو l'exercice 2. بالنسبة لl'exercice 3 l'exercice 3 écrire la question 1 et en utilisant le produit en croix indiquer si les nombres suivants sont égaux ou différents. قلنا إلا عندنا غادي نستعمل البرودوي اون كخوا إلا عندنا A على B تساوي C على D alors A في D est égal C في B. دابا البرودوي اون كخوا exercice 3 برودوي اون كخوا هو هذا اللي تكون عندنا هذا فهذا يساوي هذا فهذا. عندنا les premières égalités. Première égalité هو moins 5 sur 8 et 5 sur moins 8. غادي نستعمل produit en croix. Donc on a moins 5 fois moins 8 produit de deux nombres de même signe et تعطينا plus 5 fois 8 40 إذا plus 40 et 5 fois 8 est égal 40. غادي ندير 2 moins 5 fois moins 8 est égal 5 fois 8. Alors, ou bien on déduire que moins 5 sur 8 égale 5 sur moins 8. ده بالنسبة للإيكاليتي الأولى. بالنسبة للعددين الثانيين، العدد الثاني هو ناقص 2 على 31 ناقص 2 على ناقص 31 égale 6 sur 93. non i 93. غادي ندير هذا في هذا on a moins 2 fois 93 est égal 6 18 1 et 6 fois moins 31 est égal 31 est égal moins le produit ديال le nombre des signes contraires 6 18. Donc 186 alors moins 2 fois 93 est égal 6 fois 31 d'où juge donc 2 moins 2 sur moins 31 est égal 6 sur 93. بالنسبة للإيكاليتي بالنسبة للعددين 9 على 36 et moins 1 sur 4 ou bien moins 1 quart. 9 على 36 مع هذا غادي ندير برودوي اون كخوا 9 في on a 9 في 4 تيغال 36 et moins 1 fois 36 est égal moins 36 d'où 9 في 4 différent de moins 1 fois 36. Alors on déduit que 9 sur 36 différent de moins 1 quart. ناخدو شي عدد اخر مثلا 3 sur 5 et 2 sur 3. مثلا بغيت نبين هاد واش ديفيرونت ولا ايغو on a 3 fois ندير 3 fois 3 3 fois 3 est égal 9 et 2 fois 5
égale 10. Alors, 3 fois 3 différent de 2 fois 5. On en déduit. Que 3 sur 5 différent de 2 sur 3. هذه هي الطريقة. بالنسبة لا كيستيون دو في l'exercice لا كيستيون دو في l'exercice même exercice في l'exercice 3 la question de trouver les valeurs ou bien les nombres x et y tels que 2, trouver x et y tels que l'inégalité 2 plus x sur x est égal à 2 sur 4 ou bien 2 quarts, y sur 10 est égal à moins 2 cinquièmes. عندنا l'égalité الأولى 2 plus x sur x est égal à 2 sur 4. هنا غادي نخدمو برودوي اون كخوا. راه قلنا إلا عندنا a sur b est égal à x sur y. alors اشنو عندنا a y est égal à x b ou bien a في y est égal à x b. إلا عندنا هاد l'égalité هذا هو a هذا هو b هذا هو x وهذا هو y، يعني 4 fois 2 plus x est égal à 2x. هذا في هذا est égal à هذا في هذا. On a signifié que d'abord غادي نديفلوبي غادي نديرو 4 fois 2 plus 4x est égal à 2x. On a ici une équation 8 plus 4x est égal à 2x. هاد 4x غادي نرجعها لهنا ou bien غادي ناجوتي l'opposé de 4x c'est moins 4x au moins 4x هنا، يعني signifie que 8 est égal à 2x moins 4x est égal à 8 signifie que 2 moins 4 غتعطينا moins 2 يعني moins 2x c'est-à-dire signifie que غادي نرجع هذا لهنا وهذا لهنا راه بحال بحال ليغاليتي عندنا التساوي غادي نجيبو هاد 8 لهنا وهذا لهنا 2x est égal moins 2x est égal à 8 x est égal à moins 8 ou bien 8 sur moins 2 donc x est égal à moins 4. بالنسبة للدوزيام égalité y sur 10 est égal à moins 2 sur 5. نفس الطريقة هذا في هذا يساوي هذا في هذا، يعني 5y on a signifié que 5y est égal à moins 2 fois 10. Donc 5y est égal à moins 20. Donc y est égal à moins 20 sur 5. Donc y est égal à moins 4. يعني la valeur de y est égale à moins 4 et la valeur de x est égale à moins 4. غنخدمو مثال آخر 7 على x تيكال 2 على 3. بغينا نحددو la valeur de x. On a signifié que 7 في 3 est égal 2x. هذا غادي نجيبو لهنا إذا 21 est égal 2x. يعني x est égal 21 sur 2. إذن هادشي بالنسبة لا troisième exercice في deuxième question. بالنسبة ل troisième question, simplifier les fractions suivantes. نسمبليفي هاد لي فراكسيون. الفراكسيون الأول 5 fois moins 8. Donc troisième question 5 fois moins 8. 5 fois moins 8 fois
3 sur 3 fois moins 25 fois 9 est égal. غادي نكتب 5 fois moins 8 fois 3. لاحظ معايا هاد 3 fois هاد moins 25 هي 5 fois moins 5، يعني عندي 5 هنا، يعني خصني نكتبها 5 fois moins 5 و9 غنخليها 9. دونك غنسامبليفي باغ لي نومبر اللي كاينين هنا واللي كاينين هنا، كار اون لو برودوي. غنسامبليفيه باغ 3 3 5 5، يعني غتبقى لينا moins 8 sur moins 5 fois 9 sur moins 45 est égal 8 sur 45. وهذا لو نومبر هذا irréductible، أي غير قابل للاختزال، irréductible. بالنسبة لدوزيام نومبر 21 moins 21 sur 89. لاحظوا معايا واش كاين شي قاسم مشترك ما بين هادو؟ كاين غير واحد، غير واحد هو اللي قاسم مشترك. إذا هاد لو نومبر irréductible، يعني غير قابل للاختزال. 44 sur moins 22. لاحظوا معايا هاد 44 غادي نكتبها هي 22 fois moins 2، وهاد 22 non moins 22 fois moins 2، وهاد 22 غادي نكتبها، هاد moins 22 غادي نكتبها moins 22 fois 1. غنسامبليفيو باغ moins 22 moins 22 غتبقى لينا هنا moins 2 sur 1، وهذا irréductible. إذن هادشي هذا بالنسبة للإكزرسيس 3. بالنسبة للإكزرسيس 4، بالنسبة للإكزرسيس 4 effectuer et simplifier si possible les calculs suivants. بالنسبة لهاد لي كالكول 11 sur 14 plus 3 sur 14. On a ici la somme des deux nombres du même dénominateur, deux rationnels de même dénominateur. On conserve le dénominateur, puis on calcule la somme des numérateurs. Donc, est égal 14 sur 14 est égal 1. Le deuxième nombre, 3 sur 36 moins 6 sur 36. Toujours la soustraction de deux rationnels de même dénominateur. Donc, on conserve le dénominateur, puis on calcule la différence du numérateur. 36. 3 moins 6, c'est moins 3. Hada est réductible, donc on peut simplifier par 3. Donc ici, moins 3 fois 1. Ou هنا 3 fois 2. غادي نسامبليفيو par 3 3. هاد الناقص هادي غتبقى عندها 1، دونك غتبقى لينا moins 1 sur 2. بالنسبة للدوزيام نومبر moins 3، troisième nombre moins 3 sur 10 plus 2 sur 5. لاحظوا معايا هنا القاسم المضاعف المشترك الأصغر بين 10 و 5 هو 5، هو 10، لأن on peut multiplier par 2 par 2 fois 2 fois 2. Donc ici غنلقاو moins 3 sur 10 plus 4 sur 10. On a ici la somme ديال deux nombres du même dénominateur. هنا ما عندهمش نفس الدينوميناتور، وحدنا ليهم المقام. Donc sur 10 moins 3 plus 4 est égal 1 sur 10. بالنسبة لهذا l'exercice le dernier nombre, donc 5 moins 3 moins 8 sur 5. هنا la différence تنديرو تنكتبو le premier nombre صافي، ونديرو بلوس في بلاصة الناقص، والأوبوزي ديال هذا هو بلوس 8 sur 5. إذا عندنا هنا لا سوم ديال دو نومبر دو ميم
dénominateurs différentes. Dénominateurs différentes, غادي نابليكيو لا ريغل ديال الكالكول. 3 fois 5 باش نوحدو ليهم المقام. 5 fois 5 plus 8 fois 3 est égal 5 fois 5 25 plus 24 sur 15 est égal sur 15. هذا est-ce qu'elle est divisible par 3? Non. Donc il est réductible. Irréductible. بالنسبة dernière question 4. بالنسبة la question 4. هذا exercice 4 ياك. Question 1. Question 1. Question 2. بالنسبة question 2 في le dernier question. في le dernier exercice. Soit in un nombre entier naturel non nul, montrer que l'égalité 1 sur in plus 1 sur 2 in plus 1 sur 3 in plus 1 sur 6 in est égal 2 sur in. Donc 1, montrer que 1 sur in plus 1 sur 2 in plus 1 sur 3 in plus 1 sur 6 in est égal 2 sur in. غادي ننطلقوا من هذه ونلقاو هذه. عندنا إلا بغيت نحسب هذه 1 sur in plus on a 1 sur in plus 1 sur 2 in plus 1 sur 3 in plus 1 sur 6 in est égal. هاد لا سوم هذا خصني نوحد ليه المقام لأن لا سوم ديال دي نومبر غاسيونيل دي دينوميناتور ديفيرونت. إذا المقام الموحد هو 6 إن. لاحظوا معايا إلا درت هذا في جوج هذا في جوج غنلقى 6 إن. هذا في 3 هذا في 3 هذا في 6 وهذا في 6. إذا غتعطينا هنا 6 sur 6 إن plus 3 sur 6 إن plus 2 sur 6 إن plus 1 sur 6 إن est égal. دابا عندنا نفس المقام غنديرو 6 إن 6 plus 3 plus 2 plus 1 est égal 6 12 sur 6 إن est égal هاد 2 هي 2 fois 6 sur 6 2 fois 6 sur 6 n. Allez simplifier par 6 est égal 2 sur n.